اليوم غادي نتعلموا فوقاش لو او muet en français، يعني هذيك لو او ما كتنطقش. دونك الدرس ديال اليوم غادي نتعلموا فيه غير فوقاش ما نطقوش او، والدرس الجاي ان شاء الله غادي نتعلموا فوقاش خاصنا نطقوا او بشكل اجباري اوبليغاتوار، والدرس اللي من موراه غنتعلموا الحالات اللي يمكننا نطقوا او ويمكننا ما نطقوهاش. يعني ما كاين حتى شي مشكل، يعني انت حر، ممكن تنطقها ممكن ما تنطقهاش، حتى واحد ما يقول لك راه انت غلطتي. ولكن اليوم غادي نتكلموا على الحالات فقط اللي خاص او ما تنطقش. داكوغ، دونك اون كومونس على بركه الله. Les cas où il ne se prononce pas. On commence par le premier cas. Regardez le mot la semaine. La semaine. Donc, on a le E. Vous voyez, le E, il est ici précédé d'une consonne. Alors, lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'un mot, mais un mot qui commence par une consonne, comme ça, la semaine, donc le E ici ne se prononce pas. D'accord? C'est pareil pour les cas où, dans un énoncé comme celui-là, c'est un groupe de mots, vous le voyez. Donc, normalement, il ne faut pas le prononcer. Ah, il faut supprimer le E. C'est obligatoire. C'est ça la langue française standard. Si vous voulez, donc on s'adresse à un public un petit peu averti, qui veut développer, améliorer sa prononciation de la langue française. Dans le cas où le E est à l'intérieur de deux consonnes, et surtout commence par où le mot, à l'initiale du mot, il se trouve un S, il faut pas prononcer le E. Et la plupart la prononcent, on dit la semaine. Non. Un français, un locuteur français natif, il ne le prononce pas. Il va dire la semaine. C'est obligatoirement, ça doit se prononcer de cette façon-là. La semaine et pas la semaine. Ça, c'est à l'intérieur d'un mot. C'est la même chose pour lorsqu'il est à l'intérieur d'un énoncé. Mais c'est la même règle qui s'applique ici. Il y a une consonne, elle est précédée d'une consonne qui est ici, le. Donc on dit vous le voyez. Il ne faut pas dire vous le voyez. D'accord? Je traduis un petit peu en arabe. Donc la semaine, هنا E. جات قبل منها واحد الكونسون اللي هو اس. كما بغى يكون هذا الكونسون اللي قبل او في هذه الحاله هذه فين كتكون واحد الكلمه في البدايه ديال الكلمه والحرف الاول كيكون كونسون، هاد لو او ما خصهاش تنطق بشكل اجباري، خصنا نقولوا لا سمين. هذه هي الفرونسي ستاندارد. اولا تكون ماشي غير كلمه، تكون حتى واحد الانونسي طويل بحال هذه vous le voyez، تنقول vous le voyez. داكوغ، اذا في هذه الحالات هذه لو او ما كتنطقش. شنو هي الحالات الاخرين اللي او ما كتنطقش ايضا؟ الحاله هذه كلشي كيعرفها، الا كانت في اخر واحد الكلمه، في الاخر ديال واحد الكلمه بحال هذا الشكل هذه il prend son livre، on dit jamais il prend son livre. علاش؟ لحقاش جات في الاخر نفس الشيء. ان il mange une pomme ما نقولوش pomme. il y a un point final, un repos, donc il faut s'arrêter, d'accord? Donc le E ici est interdit, la prononciation est interdite, il n'est pas autorisé ici. Mais attention, si on a mis après le livre un adjectif, par exemple, un livre rose, par exemple, il faut la prononcer obligatoirement dans ce cas. Il faut dire il prend son livre rose. هادشي غادي نشوفوه في الحصه الجايه اللي غادي نتكلموا فيها على فوقاش او خاصها تنطق بشكل اجباري. اليوم كنشوفوا فوقاش او ما خاصهاش تنطق بشكل اجباري، ما خاصهاش، ممنوع تنطقها. دونك الا كانت في اخر الكلمه هكا متبوعه بوالو كاينه نقطه، غادي نشوفوا الحاله الاخرى. si il est précédé d'une voyelle بحال هذا المثال هذا il a vu son ami. إلا كانت قبل منها فويال في هذه الحالة هذه ما يمكنش تنطق أيضا. داكوغ، واخا يكون قدامها شي حاجة أخرى. الحالة الأخيرة suivi d'une voyelle. إلا كانت هنا، شوفوا هنايا un exemple intéressant، ما نقولوش un exemple intéressant، لا نقولوا un exemple intéressant. وكو كانت كلمة هاد intéressant مثلا كانت مثلا un exemple pertinent،
كانت مبديه بي عوض اي كان خصنا نقولوا هنايا ان اكزومبل بيرتينون خاصها خاصها تنطق ولكن حيت مبديه هنا انتريسون فويال ممنوع تنطق هنايا. D'accord? إذا نقول suivi d'une voyelle lorsqu'il est suivi d'une voyelle un exemple intéressant. Un exemple intéressant. Donc هادو هما 4 ديال الحالات اللي ما خاصهاش تنطق اوبليغاتوارمون. نعاودو بسرعة إلا كانت داخل واحد الكلمة وهاد الكلمة كتبدا بواحد لا كونسون سواء كانت كلمة واحدة ولا كانت واحد لينونسي يعني واحد لا فراز. إلا كنقولو لا سمان vous le voyez هادي سنتكلم لك على الفرنسي اللي كتنطق يعني بشكل بغيتي ما تكونش اخطاء اما راه الشيء الاخر مقبول تسمى دي رياليزاسيون فهمتي ممكن نقول لا سيمين ولكن راه ماشي هذيك هي لا برونونسياسيون كوريكت. الا كانت في الاخر ديال الكلمه ممنوع تنطقها في الاخر ديال الجمله. الا كانت قبل منها فويال داكوغ وإلا كانت من بعد منها فويال. هادو هما الحالات. دونك vous avez 4 cas où le e ne doit pas être prononcé. Donc il faut faire gaffe ici, il faut être attentif à ces cas-là. Donc dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous allons voir les différents cas où le e se maintient. Ça veut dire qu'il ne tombe pas. Il doit être obligatoirement prononcé. Hein? Je souligne, je tire un trait sur le mot obligatoirement. Pour qu'il soit bien prononcé, il faut faire attention à ces règles que nous allons étudier ultérieurement, prochainement, Inch'Allah. Donc, révisez cette leçon, essayez de diversifier les exemples pour en saisir la portée, pour en saisir bien les différentes façons de prononcer, ou les différents contextes où il ne faut pas prononcer le E. Donc, je vous souhaite une bonne compréhension de ce cours. Et si vous avez des questions ou bien si vous avez des sujets que vous voulez que je développe avec vous, donc vous n'avez que me contacter ou m'écrire et je peux faire des leçons, concevoir des leçons selon vos besoins. Donc, bonne chance et au revoir.